హలో గైస్ ఫాస్ట్ ఈ వీడియోటికు ଦେଖନ୍ତୁ। అనగనగా ఒక ఊరు, ఆ ఊర్లో నేను, నా ముందు అద్భుతం। ଦେଖିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଅଛି 3D ଆନିମେସନ ରେ। ତ ଆପଣ ମାନେ ବି କେମିତି ବନେଇବେ ଆଉ ତା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର, ତ ଫାଷ୍ଟ ଆଲର୍ଟ ମେସିନ ଆପ୍ ଦରକାର ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଲିଙ୍କ ଦରକାର। ତ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଲିଙ୍କ କେମିତି ପାଇବେ, ଫାଷ୍ଟ ଆମର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟ ଓପନ କରିବେ। ଓପନ କଲା ପରେ ଆପଣ ବାୟୋ ରେ ଯାଇକି मोर ऑप्शन रे क्लिक करबे। तापर टेक्निकल चैनल मिलबो, टेलीग्राम चैनल। तापर सेठी क्लिक कला पर रीडायरेक्ट हबो, कंटिन्यू करबे। कंटिन्यू कला पर एटी सर्च करबे RB01 सर्च कला पर रीलटा पळे आइला प्रोजेक्टटा। एटी क्लिक करबे। क्लिक कला पर एटी YouTube को रीडायरेक्ट हबो। YouTube रे आइला पर आपनको एटी डिस्क्रिप्शन रे मोर ऑप्शन क्लिक करबे। मोर ऑप्शन क्लिक कला पर आ गोटे मोर ऑप्शन क्लिक करबे। ता तळे प्रोजेक्ट लिंक ता अछि, क्लिक करबे तार ऊपर। क्लिक कला पर अलर्ट मिशन को इंपोर्ट हे जिवो। इंपोर्ट हे गला पर आपण एटी तो देखले इंपोर्ट हे गला। इंपोर्ट हे गला पर आपण एटी जहाँ भी रिप्लेस करवा अछि रिप्लेस करके सेव करके वीडियो ऑप्शन रे क्लिक करके सेव एक्सपोर्ट करके